दक्षिण कोरिया हेउछि एक देश जहाँ पूर्व एशिया अवस्थित। देशर सरकारी नाम हेउछि रिपब्लिक ऑफ कोरिया। 51 मिलियन रु अधिक जनसंख्या विशिष्ट यही देश जनसंख्या अनुजाई विश्वर 27तम बृहत्तम देश। दक्षिण कोरिया समुदाय क्षेत्र हेउछि 38,690 वर्ग माइल। यही देश रे एक राष्ट्रपति एवं जड़े प्रधानमंत्री सहित एकक राष्ट्रपति सांविधानिक गणतंत्र सरकार अछि। दक्षिण कोरियार राजधानी सिओल एवं यह देशर सबुठारु जनबहुल सहर अटे। दक्षिण कोरियार अधारु अधिक जनसंख्यार कौनसी निर्दिष्ट धर्म नाही। सेमानंक मध्यरु केतेक ख्रिस्टियान मुसलमान एवं अधिक बौद्ध धर्म। दक्षिण कोरियार सरकारी मुद्रा हेउछि दक्षिण कोरियन। एही देशर पताका लाल धला नील एवं कला रंगर। दक्षिण कोरिया टेक्नोलोजी रे विशेषज्ञ। दक्षिण कोरियार प्राथमिक शिल्पगुड़िक हेउछि इलेक्ट्रोनिक्स टेली जोगाजोग एवं इस्पात। दक्षिण कोरिया रे धूमपान मद्यपान किंबा भोट देवा पई आपनकु 19 वर्ष बयस होइथिबा आवश्यक। कारण दक्षिण कोरिया रे एसबु केवल 19 वर्ष बयस परे बौद्ध अटे। दक्षिण कोरियार जीडीपी हेउछि 1.378 ट्रिलियन डॉलर एवं मुंड पिछा जीडीपी 37,900 डॉलर। चाउल बाली एवं मूल दक्षिण कोरिया फसलर प्रमुख फसल एवं देशर जीडीपी मात्र 2% कृषि अटे। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे पृथ्वीर प्राय 90% समुद्र माछ दक्षिण कोरियारू रप्तानी होउछि। दक्षिण कोरिया मध्य प्लास्टिक सर्जरी क्षेत्र में विशेषज्ञ। दक्षिण कोरिया प्लास्टिक सर्जरी रे विश्वर राजधानी भाव में जनाशुना। दक्षिण कोरियार जनसंख्या प्राय 92% सहर में बास करती एवं केवल 8% लोक ग्राम रे रुहंती। जेतेबेले दक्षिण कोरिया रे एक शिशु जन्म हुए एहाकू गोटे दिन परिवर्ते 1 वर्ष भाव में विवेचना करा जाए। दक्षिण कोरियावासी विश्वास करुथिबारु शिशुटी मातृगर्भरे प्राय 6 मास बिताई थाए एवं एही कारणरू दक्षिण कोरिया बासिंदा शिशु को गोटे दिन परिवर्ते 1 वर्ष बोली भाबंती। दक्षिण कोरिया रे वार्षिक हाराहारी मद्यपान 12.3 लिटर अटे। मद्यपान पाई एही देश विश्व रे 17तम स्थान रहिछि। दक्षिण कोरियावासी 14 मार्च रे धला दिन पालन करती। एही दिन वैलेंटाइन्स डे सहित समान, किंतु एही दिन पुरुष माने महिला मानकु उपहार एवं सेवा करती। यह वैलेंटाइन डे विपरीत एवं यह महिला मानक पई संरक्षित। मिलित जातिसंघर सचिव जेनेराल बान कि मून दक्षिण कोरियार फोर्ब्स तांकु दुनिया रे सबुठारु शक्तिशाली पुरुषंक मध्य स्थानित करथिले। दक्षिण कोरिया रे 4 अंक गुड़िक अप्रीतिकर बोली विवेचना करा जाए। अनुसार लोक माने कोरिया 4 अंक मृत्यु एही गुजब जापान जन्म ग्रहण करिथिला एवं चीन माध्यम रे दक्षिण कोरिया रे पहुंचीथिला। हाराहारी अनुसार दक्षिण कोरियार विश्व रे द्रुततम इंटरनेट गति रहिछि। विश्वर बृहत्तम टेक्नोलोजी कंपनी मध्यरु सैमसंग। एहार मुख्य कार्यालय दक्षिण कोरिया रे सिओल रे अवस्थित। दक्षिण कोरिया पुरुष माने मेकअप करने को भल पाती। सेमाने एथिपाई वर्ष को प्राय 900 नियुत अमेरिकीय डॉलर खर्च करती एवं यही संख्या विश्वर पुरुष मानक द्वारा व्यवहृत मेकअप मूल्यर 25% अटे। दक्षिण कोरियार मुख्य खाद्य होउची किची एवं यह 250 विभिन्न उपाय तैयारी। दक्षिण कोरिया जानी आपण आश्चर्य होइजिबे। बासिंदा माने कुकुर को मांस भाव में व्यवहार करती, जेउथिपाई सेमाने कुकुर मांस मध्य खाई थांती। किंतु वर्तमान दक्षिण कोरिया रे एही मांस विरोध में स्वर उत्तोलन करा जाउछि
ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏହାର ଘୃଣ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ପର୍ବତର ନାମ ହେଉଛି ଜେଜୁ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 6398 ଫୁଟ। କୋରିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସରକାରୀ ଭାଷା। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିବା ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟ। ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସମସ୍ତ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ସାଇବର କ୍ରୀଡ଼ା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ସାଇବର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ନିୟମ ବୁକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସ୍ପିଡ୍ ଗେମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେଶରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମାସର ଶିକ୍ଷକ ଦରମା $3000ରୁ ଅଧିକ। ତାଗୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ପତାକା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଧାରଣ କରେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଲାଲ ଇଙ୍କିକୁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଲେଖାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖାଯିବ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ କେମୋ ସିଡିଡ୍ ଅବଜରଭେଟୋରୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏକଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସେହିଦିନ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରକାର ଏହା ଭଲ କି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ କିମ୍ବା ଖରାପ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ